যজ্ঞে আসিয়া পুনঃ প্রকাশিয়া দাঁড়াও হে ত্রিপুরারে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ, জয় যোগেশ্বর রে। ফল ফুল বারি তুলসী চন্দনে, আমি কি দিয়ে পুজিব রতল চরণে। আমি ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি করি অঞ্জলি, চরণে দিতেছি তোমারে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ, জয় যোগেশ্বর রে। প্রাণাপান যজ্ঞে জ্ঞান অগ্নি জেলে, আমি ইন্ধন করিব কুবৃত্তি সকলে। এই প্রদানে আহুতি ষড়রি পদলে, নাশিব মানস রে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ, জয় যোগেশ্বর রে। তোমারি করুণা পাইলে বা আমি মুছিয়া ফেলিব বসুধারে ধার। এই জরা জীর্ণ দেহে রহিব না আর, চরণে মিশিব তোমারে। জয় জগদীশ পরম পুরুষ, জয় যোগেশ্বর রে। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ওমখণ্ড মণ্ডলাকারম व्याप्तमेन चराचरम्, तत्पदमदर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलाचरणं प्रारंभम् ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते ओम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीतावेद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नो पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदेहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धः गीतामृतमहत्। वसुदेवं सुतं देवं कंससानुरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतडजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती वहनिकर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोर मकरदुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाखुल पाण्डवै रणनदीकवर्तकः केशवः पराशर्यवसः सारो जामलं गीतार्थगान्धोत्कटं ननखानं ककेश्वरं हरिकथा संबोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पैदै रः अरः पेप्यमानं मुदा भुवाद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रो मरुस्तम्भन्ति दिव्यस्तवुर् वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषद्गान्त्यं सामगः धेनेन वस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्सन्तं न विदुः सुरासुरगणदवै तस्मै नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्मन् वक्ष्ये सनातनं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ॐ मङ्गलाचरणं समाप्तम्। यदस्करां परिभ्रष्टां मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवतः सर्वा तत्प्रसाद जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। भज गोविंद कह गोविंद लह गोविंदे नाम रे। जे जना गोविंद भजे से हमार भाई रे। भज गोविंद कह गोविंद लह गोविंदे नाम रे। श्रीमद्भगवद गीता अथ गीतार नवमोऽध्याय राजविद्या राजगुह्ययोगनामकं श्रीभगवानुवाच। ॐ इदं तु ते गुह्यतमं प्रवेक्ष्यं मनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्जत्तमोक्षस्य शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्ष भगवं धर्मं सुसुखं कर्तव्यम्। अश्रद्धधानः पुरुषः धर्मस्य परं तपो अप्रप्यमं निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मुनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तस्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमेकमीश्वरम्। भूतो भिन्न च भूतस्तु ममात्मा भूत भावनः
यताकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय सर्वभूतानि कुन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृज्यमहं प्रकृतिं समवष्टभ्यो विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः उदासीन वदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु ॐ मया देक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कुन्तेय जगद्विपर्ययो अवर्तते अवजनन्ते माङ्गमूढा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावमजानन्त मम भूतमहेश्वरम् मोघाशमोघु कर्माणु मोघज्ञान विचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मुहिनां श्रितः महात्मनस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्तनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतमदिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तोपासते ज्ञानयज्ञानचापन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतमुखम् अहं कृतुरहं यज्ञः स्वादहम् अहमौषधम् मन्त्रहम् अहमे वज्रम् अहमग्निरहं भूतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम् ओंकारो ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपमहमहं वर्षं निगृह्य सृजामि च अमृतं च मृत्युश्च शशाच्चहमर्जुन त्रैविद्यमां सोमपः पुतपापा यज्ञैरिष्ट स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं भोक्त्या स्वर्गलोकं विशालं क्षेणे पुण्यमर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयधर्ममनो प्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां यज्ञक्षमं वहमहं योऽपन्नदेवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विताः तेहो विमावे कुन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्तेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत् याचनोऽपि मम् ॐ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयच्छति तत् अहं भक्त परतमस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोसि यस्नासि यज्जसि ददासि यत् तपस्यासि कुन्तय तत् कुरुष्व मत् अर्पणम् ॐ शुभो अशुभो फलैरेवं मोक्षसे कनबन्धनै सन्नासयोगयक्तात्मविमुक्तमम् उपश्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे देषु हस्ति न प्रिय ये भजन्ति त्वां भक्त्या मयि तेषु तिष्ठत्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसिता हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सशच्छान्तिं निगच्छति कुन्तय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थो व्यवश्रित्य योऽपि सो पापयोनय स्त्रियवैश्यास्तथा शूद्रस्तपि याति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य वदस्वमम् मनमना भवमद्भक्तो मत्याजिमं नमस्कुरु मामोऽयि वैश्यास्यक्तिवम् आत्मानं मत्परायण ॐ इति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगनामकं नवमोऽध्याय समाप्तम् आम्यदस्करां परिभ्रष्टा मात्रा हीनं च यद्भावेत्
पूर्णं भवतत सर्व तत्प्रसादज्जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। गीतार नवम अध्यायेर बंगानुबाद। नवम अध्याये भगवान दिएছেন সংবাদ অভিনব, দিয়েছেন সংবাদ গুহ্যতম। তাকে পাইবার উপায় একমাত্র অনন্য ভক্তি, ভক্তি লভ্যাস্তনন্যয়া। এই কথাটি দিয়াই নবম অধ্যায়ের সূচনা। বলিবেন এবার অনন্য ভক্তি সম্বন্ধে, জানাইবেন সবিশেষ প্রতিটি মানব জীবনে অনন্য ভক্তির ক্রিয়াকারিত্ব কত গভীর ও কত আশাপ্রদ। হে অর্জুন, তোমার দোষ ও দৃষ্টি নাই, তাই তোমায় বলিব এই অতি গুহ্য অনুভবযুক্ত জ্ঞান, যাহা লাভ করিলে থাকিবে না আর অশুভ, হইবে সদ্য মুক্ত। সংসারে জ্ঞাতব্য আছে অনেক, তবে জ্ঞাতব্যের মধ্যে পরম জ্ঞাতব্য পরতত্ত্ব পরমেশ্বর। পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্বকারণের কারণ। তাহাকে জানিয়ে নিবার উপায়টি পরম জ্ঞাতব্য। কিন্তু ওহা রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য, পরম গুহ্যাতি গুহ্য। এই পরম বিদ্যাকে না জানা হইলে তাহাকে জানাই হয় না। দিলেন অভিনব বার্তা, দুর্লভকে পাইবার উপায় সুলভ। ভক্তদের সংসারে আসা যাওয়ার নিবারণ হয়, কিন্তু অভক্তেরা বারংবার সংসার আবর্তে পতিত হয়। মাতৃগর্ভে পুনরায় জন্ম মৃত্যুময় যাতনায় পর্যবসিত হয়। জঠর যন্ত্রণায় পড়ে গুরু কৃষ্ণের চরণে শরণাগতি হওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভজনাবিনে মানব জনম তাই বৃথা। যদি তাকে 16 আনা দিয়ে ভজনা করা হয়, তবে গীতায় ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি ভক্তকে হাতে হাতে ধরে অবশ্যই পার করাবেন। দুরাচারী লোকে যদি করে গো ভজন, সাধু হয়ে লাভ করিবে হে করুণাময়। ও চিরে কান্ডারে হয়ে করিবেন পার। মৃত্যুময় এই সংসার জলধি পার। আমি পার করে নিয়ে যাই, ভক্ত সখার হাতে ধরে পার করে নিয়ে যায়। ভক্তদেরকে হাতে ধরে পার করে নিয়ে যায়। হে অমৃতের সন্তানগণ, তোমরা জানো কি আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বন্ধু, সখা এবং সর্বোপরি এই জগতের ভর্তা। তোমরা আমাকে জানো, এসো আমার কাছে আসলে তোমার পতন হবে না। যে ভক্ত আমার পাশ থেকে চ্যুত হয় না, তাদের সমস্ত ভার আমি বহন করে থাকি। তাই ভগবান ভজনা করতে লাগে না শ্বেত পাথরের মন্দির, ভগবান ভজনা করে ঘরও করা যায়। পরমেশ্বর ভজনার সহজ কৌশল দেখিয়েছেন। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল ভক্তির সহিত প্রভুর চরণ অর্পণ করলে তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। তিনি আহ্বান করলেন, তোমরা যখন যাহা করিবে সর্বস্ব আমাতে অর্পণ করে করিও। সবকিছু অর্পণ করতে হলে আগে মনকে প্রভুর চরণে নিবেদন করতে হবে। এটাই হোক মানব জীবনের লক্ষ্য। ভগবানও চেয়েছেন তাই।
ভক্তি ভরে নমতারে সমাহিত মন, নিশ্চয়ই পাইবে হে কুরুর নন্দন। সেই আশার বাণীকে সম্বল করে ভক্ত মানুষে বেজে উঠুক চিরন্তনী সুর। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি এই বলিয়া ব্রজের পথে চলব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি। যাব গো ব্রজেন্দ্রপুর, গোপী পদে হব নূপুর। আমি গোপী পদে নূপুর হয়ে বাজব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি। অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি রাধা কৃষ্ণের রূপ মাধুরী। আমি নয়ন ভরে রূপ মাধুরী হেরব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি। বিপিন বিনোদের খেলা, সঙ্গে রাখালের মেলা। আমি রাম কানাইয়ের চরণ ধুলা মাখব গো। আমি বলবো রাধা মদন মোহন ভজব গো আমি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ গীতার দশম অধ্যায় বিভূতিযোগনামকম। শ্রী ভগবানুবাচ ওম ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ यत्यां प्रियमणाय वक्ष्यमिहितकं मया न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मां जमनदिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असङ्गमूढो समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानसनमः समा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपदानं यश यशः भवन्ति भावभूतानां मत्तेव पृथग्विदः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमनसा जातया संलोके महाप्रजः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सह विकम्पेन योगेन नज्यो युज्यत्र नत्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वं बुधभाव समन्वितः मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवं पुरुषं शाश्वतं दिव्यमदिदेवमजं विभुम् आहस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असीतो देवलव्यासः स्वयस्नैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यानमानवदसि केशवः न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तमो भूतभावन भूतेश देव देव जगत्पते भक्तमर्हस्य शेषन देवजत्म विभूतयः या वीर्विभूतिभिर्लोकानि मां स्वं वाप्यतिष्ठसि
কতং বিদ্যমহং যোগস্ত্বং সদা পরিচিন্তয়ন কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্তোষি ভগবান ময়া বিস্তরেণাত্মনা যোগং বিভূতিং চ জনার্দন ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তিরে শৃণ্যত নাস্তি অমৃতম। শ্রী ভগবান উবাচ হন্তু তে কথিষ্যামি দিব্যযত্নে বিভূতয়ঃ প্রধান্যতঃ কুরু শ্রেষ্ঠ নাস্তন্তু বিস্তরস্যমি। আহোমাত্মা গুণাকেশ সর্বভূতশাস্থিতঃ আহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্তেব চ আদিত্যানামহং বিষ্ণুর জ্যোতিষাং রবিরংশুমাन् মরিচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রানামহং শশী বেদানাং সমবেদোऽস্মি দেবানামস্মি বাসমः ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা রুদ্রাণাং শঙ্করাচ্চাস্মি বিত্তেষু অক্ষরক্ষসম বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুশিখরিণামহম পুরুধসাঞ্চ মুক্তাঙ্গমাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম সেনানি মহাস্কন্দ সরসামস্মি সাগর মহি মহর্ষিণাং ভৃগুরাহং গিরামস্মি কামক্ষরম যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোস্মি স্থাবরাণাং হিমালয় অশ্বত্থः সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষিণাং চ নারদ গন্ধার্বাণাং চিত্ররথ সিদ্ধানাং কপিলমুনি উৎসে শ্রব সমাস্বানাং বিদ্ধি মামৃতোদ্ভবং ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাং চ নরাধীপম আয়ুধানমহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধূক প্রজন্নশ্চাস্মি কন্দর্পः সর্পণামস্মি বাসুকিः অনন্তশ্চাস্মি নাগনাং বরুণে দাসামহম পিতৃনামেরামাস্মি যমঃ সংযমতমহম প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালকলকলয়তামহম মৃগানাং চ মৃগেন্দ্রোহং বনয়ত্যশ্চ পক্ষিণাম পাবন পবতামস্মি রামশস্ত্রবিতামহম ঝষণাং মকরাচ্চাস্মি স্রোতস্যামস্মি জাহ্নবী স্বর্গনামাদিরন্তশ্চ মদ্যং চৈবাহবর্জুন আধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাধ প্রমাদতামহম অক্ষরাণামকরহস্মি দ্বন্দ্বাসামাশ্রিকস্য চ অহমেবাক্ষয় কালো ধাতাহং বিশ্বতমুখম মৃত্যুঃ সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতম কীর্তি শ্রীর্বাক্চ নারীণাং স্মৃতির্মেধাধৃতিক্ষমः বৃহৎসাম তথাসাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম মাসানাং মার্গ শীর্ষ অহমম্বুতানাং কুসুমাকর দূতাং চলতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম জয়োস্মি ব্যবসায়োস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহং বৃঞ্চিনাং বাসুদেবস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয় মুনিনামপ্যহং ব্যাসः কবিনামুষনা কবি দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতম মৈরাং চ বস্মি গুরিয়ানাং জ্ঞানবতামহং यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशते प्रोक्त विभूतिर्विस्तरो मया यत् यद् विभूतिमत् सत्यं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेववगच्छ त्वं मम तेजहं समन् भवन् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टुभमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् अमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगनामकं दशमोऽध्याय। यदस्करां परिभ्रष्टा मात्रहीनां च यद्भवेत् पूर्णं भवतः सर्व तत्प्रसाद जनार्दनम्। दशम अध्यायेर बंगानुबाद। गीतार दशम अध्याये विभूति যোগের বর্ণনা করিতে গিয়া শ্রী ভগবান দিয়াছেন আবির্ভাবের গুরুতম ইঙ্গিত। পরন্তপ অর্জুনকে বলিলেন, হে মহাবাহু, আমা হইতেই বিশ্ব সৃষ্টি। যাহারা আমাকে সর্বলোক মহেশ্বর বলিয়া জানে, তাহারা মধ্যে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। প্রভুমুখে অমৃত বচন শুনিয়া অর্জুন বলিলেন, প্রাণ প্রিয় কেশব,
এমনতর বিভূতি তত্ত্ব শুনিতে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভগবানের কৃপা তরঙ্গ এবার উচ্ছ্বসিত, প্রকাশিত হইল দিব্য বিভূতি রমীয় ধারা। হে গুঢ়কেশ, সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে বিরাজমান আত্মা আমি তাহাদের আদি, মধ্য ও ধ্বংসের কারণ। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে সূর্য এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র। ওহে অর্জুন, এ কথা সত্য বলিয়া জানিও। বেদ সমূহের মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন এবং ভূতগণের মধ্যে আমি চৈতন্য। হে পার্থ, আমি জ্ঞানবান বৃহস্পতি, আমি সমুদ্র। দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ এবং সিদ্ধ পুরুষগণের মধ্যে কপিল মুনি। ইহা জানিবে, নরগণের মধ্যে আমি নরপতি, ধেনুর মধ্যে কামধেনু ও সকল শস্ত্রধারের মাঝে হইয়াছি রাম। সকল মৎস্যের মাঝে আমি মকর। আমি বিজয়ী পুরুষের জয়, সংহারকারীর মৃত্যু, কল্যাণের মূল। সপ্ত দেবী রূপে আমি যে বর্তমান, আমি বৃহৎসাম, ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী এবং ঋতুরাজ বসন্ত। হে অর্জুন, আমি সত্যগুণ, মুনি মধ্যে বেশ, শাসকের দণ্ড, গোপনীয় বিষয়ে মৌন এবং জ্ঞানীদের জ্ঞান। আমি সর্বজীবের বীজ, আমা বিনা চরাচর বিশ্বে সৃষ্ট হইতে পারে এমন কিছুই নাই। হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নাই। ইহা তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মাত্র, ইহার বেশি জানিবার কি প্রয়োজন? এই সমস্ত জগৎ আমি এক অংশ দ্বারা ধারণ করিয়াছি। যেই কৃষ্ণ সেই রাম, আর তিনিই নারায়ণ। এক থেকে হলেন বহু, করিলেন লীলা। ভক্ত সমাজের প্রতি ভগবানের প্রেমার্ত দৃষ্টি আর আমাদের সকরুণ প্রার্থনা। নারায়ণ হরি নাম ভজ মন, নারায়ণ হরি নাম ভজ মন। নারায়ণ 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 নারায়ণ, নারায়ণ নাম জপনে অবিরাম। পুরাবে মনস্কাম। নারায়ণ হরি নাম ভজ মন, নারায়ণ হরি নাম ভজ মন। নারায়ণ হরি নাম ভজ মন, নারায়ণ হরি নাম। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ গীতার একাদশ অধ্যায়। বিশ্বরূপ দর্শনে গণামকম অর্জুন উবাচ। ওম মদনুগ্রহায় পরমম গুহ্যমধ্যাত্ম সংযিতম যক্তযক্তং বচস্তেন মোহয়ং বিগতো মম। ভবাপ্পো হি ভূতানাং শ্রুতো বিস্তরশ ময়া তত্ত্বা কমলপত্রাক্ষমাত্মম অপি চাব্যয়ম। এবমেততীয় তত্ত্ব ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম। মন্যসে যদি তচ্চকং ময়া দ্রষ্টমিতি প্রভু যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মনমব্যয়ম। শ্রীভগবানুবাচ। পশ্য মে পার্থরূপাণি শত শত সহস্রশঃ নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ।
पश्यादित्यानि वसुन् रुद्राश्विनोमरुतस्तथा वन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत यो हि कस्तं जगत्कृष्णं पश्यद्य सचराचरम् मम देहे गुराकेशयच्चन्न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पुष्यमेघमस्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त ततो राजन् महायोगेश्वर हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेक वक्त्रनयनम् अनेकोद्भूत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यनेको ददायुधम् दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यागन्धनुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यशास्त्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि वा सदृशी सा स्यात् वशस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टुरिष्टरम धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषत। अर्जुनव उवाच पश्यामि देवगस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषाङ्गान् ब्रह्माणि शङ्कमलशनस्तं वृषिञ्च सर्वानुरगं च दिव्यम् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतो अनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिन् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमनन्तं पश्यामि त्वं दुर्निक्षं समन्तत् दीप्तानालार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्तं पुरुषमतो मे अनादिमद्यन्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं सूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं देवापृथिव्योरिदरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमिदं तपोग्रं लोकत्रयं प्रव्रतितं महात्मन् अमीह त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्र आदित्य वसवयसे साध्य विश्वशिरमृतस्मश्च पाश्च गन्धर्व यक्षासुर सिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्तये सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहु बहुबाहुरूपादम् ॐ बहुदरं बहुदंश्चकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रव्रतितस्तताहम् नवः स्पृशं दीप्तनेकवर्णं वेत्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्रतितन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु द्रगष्टकरणानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालनलसन्निभानि दृशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवामनिपालसङ्घोहि भीष्मद्रोणं सूतपुत्रस्तथासै सास्मदीरुपयुधामुक्कै वक्त्राणि ते त्वरमना विशन्ति दंष्टकरणानि भयानकानि केचिद् विलग्न दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितुरोत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहुभम्बवेगा समुद्रमेवाभिमुखद्रवन्ति तथा त्वमपि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नशाय संवृद्धवेगः तथैव नशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि संवृद्धवेगा लीलीयसे ग्रसमान् समन्तान् लोकान् समग्रान् वदने ज्वलब्धिः तेजो वीर्य पुर्य जगत् समग्रम् वासस्तवग्रह प्रतिपत्ति विष्णु आकाहि मेको भवनुग्रहरूपो नमस्तुतो देववर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि वन्तमद्यं नहि प्रजनमामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् संहर्तुमिह प्रवृत्तो ऋतोऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे यः अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ येषु लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं सामिध्यम् मयैवैते निहता पूर्वमेवं
নিমিত্তমাত্রং ভবসব্য সাচিন দ্রোণাশ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রতঞ্চ কর্ণং ততন্যনোপি যোধাবীরন ময়া হতস্ত্বাং জয়মাবতিষ্ঠা यद्यस्य जता शिरणे सपत्न सञ्जयवाच एतश्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्व्यपमान् किरीटी नमस्कृत्य भूयवः कृष्णो सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्परिष्यत्यनुरज्यते स रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति ससिद्ध संगा कस्मास्ते न रमे हनुमात्मन् गरीयस ब्रह्मणोपदिकत्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सत् तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराण स्तमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूपम् वैर्णमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वतो एव सर्व अनन्त वीर्यमित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वे शकेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे शकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयन पापि याच्चम स्वार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकः तु वप्पच्युत तत्समक्षं तत्समये त्वमहम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गुर्यान् न तत्समहस्तव्य अधिकुकुतोऽन्यो लोकत्रयः प्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादय त्वममीशमिड्यं पितेव पुत्रस्य शकेव शक्युः प्रिय प्रियार्हसि देव सुधूम अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तो मिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तमद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्याय नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्य अहं निलोके द्रष्टं तदन्येन कुरु प्रवीरो माते व्यथा मा च विमूढो भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यार्जुनं वासुदेवस्तुत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आशासयामास सभीतमेनं भूत्वा पुनः सम्पूर्वं महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि नमः देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदु द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञात्वां द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितो निर्वैर सर्वभूतेषु यः स ममेति पाण्डव अमिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वाणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु
ब्रह्म विद्याय शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन गणामकम् एकादशोऽध्याय। आम्यदस्कराग परिभ्रष्टा मात्रा हेरञ्चायाद् भवेत् पूर्णाङ्ग भवत् ततः सर्व तत्प्रसादात् जनार्दनम्। जय गीता जय गीता जय गीता। एकादश अध्यायेर बंगानुबाद। भगवान श्रीकृष्णेर मुखे तार विभूतिर बर्णना श्रवण करिया अर्जुन बलिलेन, हे प्रभु तुमी परमेश्वर, विश्वई तोमार रूप, तुमी विश्वरूप। आमार प्राणेर आवेदन तोमार सेई ऐश्वरिक रूप दर्शन करी। तखन भक्तवत्सल भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के कृपा करिया दिव्य चक्षु प्रदानेर माध्यमे स्वीय विश्वरूप देखाइलेन। गुरु जेमन शिष्य के ज्ञान चक्षु प्रदानेर माध्यमे परम जोगैश्वर्य दर्शन करान, तद्रूप परमेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन के ज्ञानांजन प्रदान करिलेन। अर्जुनेर दृष्टि सीमानाय विश्व ब्रह्मांड कोथाय जेन विलीन हइया गियाछे। तखन अर्जुन देखते पेलेन भगवान श्रीकृष्ण सर्वव्यापी अपूर्व मूर्ति, अति अद्भुत सेई विश्वरूप। ताहाते चराचर विश्व ब्रह्मांड परिदृश्यमान। ताहार असंख्य उदर, असंख्य मुखमंडल एवं असंख्य नयन, असंख्य अद्भुत बस्तु सकल विद्यमान। ताहार आदि नाई, अंत नाई, मध्यও নাই। हजार सूर्येर तुल्य उज्ज्वल ताहार रूप, तिनिই विश्वरूप। अर्जुनेर अबाक दृष्टिते भूतगण ताहार मुखे प्रवेश करितेছে। भीष्म कर्ण द्रोणादि सेनानायकगणके तिनि आगेई मारिया राखियाছেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া अर्जुन भयभीत। प्रकृत रूप दर्शनेर सर्वशक्ति जेन ताहार रहित। अप्राकृत विश्वरूप दर्शन ताहाके आरो भीत करियाছে। ताई कम्पित स्वरे अर्जुन बलिते लागिलेन, हे देववर, এই উগ্রমূর্তিধারী আপনি কে? আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। তখনই ধ্বনিত হইল মহাবাণী, আমি লোকধ্বংসকারী মহাকাল। এবারে ঘটিয়াছে মোহনাশ। ভগবানের প্রকৃত রূপ চিনিতে পারিয়া अर्जुन कातर स्वरे प्रार्थना करिलेन, हे प्रभु तुमी सामान्य नও, महान पुरुष। आमी ना जानिया ना बुझिया कत अवज्ञा और बंधुसुलभ आचरण करियाछि। प्रभु तुमी आमार पिता, तुमी आमार माता, तुमी आमार गुरुर गरियान, और आमी तोमार पुत्रवत्तुल्य। सकल अपराध क्षमा करो प्रभु। तोमार এই বিভীষিকাময় অগ্নিমূর্তি আমার আর সহ্য হচ্ছে না প্রভু। এবার তোমার কৃপাডালা হোক অর্পিত। চতুর্ভুজধারী नारायण रूपे हेरिते चाई तब विश्वरूप। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनेर कातर प्रार्थनाय तुष्ट हये भयंकर रूप परित्याग करिया शांत मधुर चतुर्भुजधारी नारायण रूपे दर्शन प्रदान करिलेन। एमनतर पुण्य लगने देवतागण, महिषीगण एवं सिद्धगण सकलेई प्रेममय भगवानेर स्तव करिते लागिलेन और सृष्टि करिलेन पुष्पवृष्टि। भक्त मानुषेर हृदयेर तंत्रीते बाजिया उठिल परम प्रभुर महानाम। गोविंदेर जय जय, गोपालेर जय जय। राधारे मनोहारी मुकुंद जय जय। कृष्णेर जय जय, विश्वरूपेर जय जय। भक्तगणेर मनोहारी मुकुंद जय जय।
অর্জুনের জয় জয়, ভক্তগণের জয় জয়। রাধারে মনোহারে মুকুন্দ জয় জয়। গোবিন্দের জয় জয়, গোপালের জয় জয়। রাধারে মনোহারে মুকুন্দ জয় জয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন হলেন ভক্ত ভগবান। আজ জগৎগুরু তাহার প্রকৃত ভক্ত অর্জুনকে কৃপা করিয়া বিশ্বরূপ প্রদান করেছেন। ভগবান এইভাবে ভক্তদের অযাচিত কৃপা করিয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃত ভক্ত তাহারা ভগবানের চিত্ত অর্পণ পূর্বক সেই কৃপার পাত্র হন। তাই বলা হয় গুরু কৃপা হি কেবলম সত্যম শিবম সুন্দর। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। আমি সুখে দুঃখে হাসি মুখে তাই তো বুকে নিয়েছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। গীতায় আমার মাতা পিতা, গীতায় আমার প্রাণ। অন্ধকারে চিন্ময় জ্যোতি গীতা ভগবান মনরে, গীতা ভগবান। আমি গে শুধু গীতার জয়গান মূর্তে আশা করেছি। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। গীতা শুনে গীতার বাণী করলে আচরণ, জন্ম মৃত্যু আসা যাওয়া হবে নিবারণ মনরে, হবে নিবারণ। তাই বলবেন স্বয়ং নারায়ণ গীতা প্রেমে বাধা আছে। আমি গুরু কৃপা মাথায় নিয়ে গীতা মাকে পেয়েছি। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার গীতা মাহাত্ম্যম প্রারম্ভম। শ্রী ভগবান উবাচ গীতা মে হৃদয়ং পার্থ গীতা মে সরমোত্তমম। গীতা মে জ্ঞানমুত্তগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম। গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম। গীতা মে পরমং গুহ্যম গীতা মে পরম গুরু। গীতাশ্রয়ং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম। গীতা জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকিং পালয়াম্যহম। गीता में परम विद्या ब्रह्म रूप न संशय अर्धो मात्र हरा नित्य मुनिर्वच्च पदात्मिका। गीता नमानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पाण्डव
কীর্তনা সর্পাপানি বিলয়ন্তি তস্কনাৎ গঙ্গা গীতা সসাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মা বলির ব্রহ্মা বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী ওম অর্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দ তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি অমিত্যেতানি জপেন নিত্যং নরনিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধি লভেন নিত্যং ততান্তে পরমং পদম। আমিতি শ্রী বৈষ্ণবী তন্ত্র শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতামাত্মমেকাংশেন সমাপ্তম। আমি যদস্করং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ ভবেৎ পূর্ণং ভবতত সর্ব তৎপ্রসাদ জনার্দনম। জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। এবার আমার ঘুমায় রে, আর উমায় পাঠাবো না